Tamni bagai parliament ni election no chini borok aboni mulayon tamo tina abo sanayo. Ano pass kaji buino pass kaji abo kogya. Main kai parliamentary with abu sudra 1952 Tripura sorok. 10 de 15 বছর তাবক চিনি প্রদূত চিনি বুফা 11.5 বছর চিনি রাজমাতা বিভু দেবী 5 বছর বাজবন্দিয়াং 21 বছর নিকবাং জিতেন্দ্র চৌধুরী বরম গনাং কাথাং তংখো ব 5 বছর সাকা রেবতী তাকুক চিনি বসাকা 5 বছর আবো যে বুমুং বিসিঙ্গ একমাত্র চিনি রেবতী তাকুক ব কাইসা পার্লামেন্ট ক খুব ইম্পর্টেন্ট বস অফিসিয়ালে সাকা কেন্দ্র বিনাত সামানি বলতে ইনকমপ্লিট তাক ও যেমন বিজ্ঞাপন যাত্রা নাইয়া ফাইবে দে এঙ্গাও যাত্রা সাবনি পালা বুতিম পালা বয়নি বুং তামো আবো হাইক্রি ও কাইসিনা বানাইয়া ফাইদে গব হলো থানে তামো বয় আবো হাইক্রি তাক গব সাকা যে dalam no esti ni tu যখন সেকাগনান বাগাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সিগিত অংখা নাই বড় এসটি কা দগরে হইতে উন্নতি কা বংনা আপগ্রেড কা বরং তাবু জেনারেল তোনা পুরো ডিবেটিং পুরো আপরু ব সাকা গাইসা তামো ত্রিপুরা বিসিঙ্গ বনো কাইসা কবি কক সাকা একটালা সাকা ব যে ত্রিপুরা ভারত বাই হামানি সেকাং সং 80 to 85% আবন যতন খানাকা ফিয়াবা সং তাবু খাই মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি কা 31% কা সাকা বালাই হামবাই তিনি আং সানে মানকে 5 বছর পর পর ভারতের সংবিধান আমেরিকা কায় 4 বছর পর পর আমেরিকা 4 ইয়ার্স টার্ম কায় ইন্ডিয়া কায় 5 ইয়ার্স টার্ম বাংলাদেশ 5 ইয়ার্স পাকিস্তান 5 ইয়ার্স তাবো 5 ইয়ার্স আফটার তাবো জেনারেল পার্লামেন্টারি ইলেকশন বা এমপি মেম্বার অফ পার্লামেন্টারি representative the house of the people English as of house of the people representation khainani bagai vote ngai song mari ngai ang tinong channel bising tui je samani Tripura kunu party kunu leader kunu society ni ama hai saida manka I do challenge ang boro challenge kaso ang aba ke tin sai knong tamni bagai parliamentary busana ang abo sipla sandi sainor no Tripura sorok srungtun khnatun ang hamjago hamjak bani bai simino hoburi nai to boma khang nai to kendo binile ar es da habui tongkha sipli da mandangi tongkha na boki professional rani dangi tongkha call galang tongkha sin la lia tabu beri ka hamma khang thaisa nai thong kai pai khe abo haimai tongkha tabu o dofani birman sabo khlai জন সাধারণ খাইয়া লিডারক se khayo সকল ন্যাশনালিস্ট entitled khanira borok se khayo samung ode mode khaya karu samung ode khay karu Tripura motha tabu last ni kok Greater Tripura len ba tui pheka 11 tarik February 2021 naro bukhana kana pro Tripura motha ni founder khumulungo 2 tarik meeting pro sablobo naro jara pro tongai rognong chekhan la channel ko bulta tong kana karikha bo sakatam nei 6 तारीख में नोटिस चुनाव होगा 10 तारीख में नोटिस आएगा 11 तारीख दिल्ली जाके गिरफ्तार Tripura लेके आएगा सागराव का 25 तारीख जून सजाव का Tripura कोनो लीडर खाइमिया कोनो Tripura सब मुंगसा खाइमालिया सिनी बुबागरा प्रोदुजे ग्रेटर Tripura एडिशन बिल टू बी पास कलाइका ने एग्रेस बाजी सरकार सारा Tripura आं साका इस चिन Tripura सासियाबा অমলে নিমাইয়া কারণ অমহাই যে কোনো একটা পার্লামেন্ট ছাড়া বিল সামাইয়া বড় প্রস্তাব রহমানো বিধানসভা বা আব বিল ন সমর্থন খাইয়ে মানে প্রস্তাব রহমানো কিন্তু Tripura বিল খাইমামনি বিধানসভা বিল খাইমামো তং অবলে মাইয়া আপ্রো হংস কুমার Tripura বতা Tripura মত শুনতুন আনগো ফাইফিউ পরামর্শ নব আংসকা হংস গ্রেটার Tripura লেন যে বিল পাস মানি ডকুমেন্ট ইনথানটা তং abo bakin manasa kri maya blesu angsa hongso thani nung ang sire ta tat tu bu ro ka ta ban kopi tung a kopi no na kan somoi nang tikla nang phali Greater Tripura bill pasan ka last 5 2023
without Grata Tipraland, no compromise. Compromising by Katabu. Accord by agreement of during Mars, accord by agreement of compromising Peka. Ara Takta Muktab Santanko. Bora to Peka, Tamo, historical right, political right, land right, culture right, Taitam Tonko development, language right. Abon iporet ang saka pula anong sumpay pruno kayakta channel ferbang saka bong ora kuno defamation krei arat kuno definition krei defamation ga defamation jiro gro defamation mane tamo munui ko buibai asanman dorong dofan bagi defamation bahika defamation mala nor defamation in English lain di lasi masingsa defame khai kata defamation case in kedapa juta dofano enter dofan defamation tu feka definition kiri defamation tu peka bahay mala tipra mo thoroktai kono movement khai malia kono protest khai malia kono grievance pnong malia abai ke side peka abani ko gya political what is the political right agreement buini porible development right tamo bongka committee khai ulo salaisi abo tabo BJP bai nengka thoke jakata neng takpa se BJP sarkar tongoni thoke ja tongkai neng bol Nino leader na tiprasan bagai leadership na no pujo to prokroi tipra mo thawo tong ha kano tan thoke jak tong BJP be noro duita kong no masa tiprasan ta sai sai election no kaisa angka tiprasan sing siwi no kino ama kai sini kisu personal sarto ni bagai leader sarto ni bagai tiprasan no thoke kasung sarai sarai no kosidi te kesang ka sung rambi bangsla buji mangsla liat tipra ko central government BJP person thoke wei ama kai ka sai duita kok sarai sarai lagi Bobo ঠিক আমানরক সাইয়াঙ্কাই কি প্রাসন তাবুক যে এমপি খাইতলাং পার্লামেন্ট কক সতামু সানে নংনি এগ্রিমেন্ট যে কার্যকরী খাইনি পার্লামেন্ট যখন কোন বিজেপি মেজরিটি ফাইকা নং আর কোন ডেফিনেশন যে গ্রই তামনো থাঙ্গে পার্লামেন্ট থাঙ্গে চ্যালেঞ্জ খাইনে আর নং যেতবা বিজেপি নি লবি বাইছে নং পার্লামেন্ট এমপি থাকাকাই কোনে তাবু 302 জন আতঙ্গো বিজেপি নি এলাইড গ্রুপ সকাই 340 উপর তং একাই নং দিনি Kirti Singh Devi, bahai kai tinara parliamentar bora thang thabeng thabeng kok sai manai, kaisa parliamentary logroi, bini kaisa grupo, chief hui bin kah tongle pot, narwa sai mamle, parliamentary wati tongle, ga borong ni a leader, borong ni leader ni permission sara bora kok sana kun sujug roi, thangai ao, ang muti kok sana ni jokon porok ni, kata borong kaisa room kri jeba, parliamentary kaisa ko bani jakuno opposition Congress mo tongo Trinamool bo tongapte lobby room tonta lobby room tonta aro thangi kok salayo salain pore sabok tin kok sanai moitrika mohoma moitrikon kok bangla ko ni Paschim Bongo ni amai sawa parliament thangi ekdom strong amai ke saima tongka emuti select ludi tini Kirti Singh Devi busu qualification news media nukha thangnai 2018 bo nirdol bo samani matra 500-700 bud mankha Hazaba punya, Arab dewan mata tel kiri. Enggak tahu ke hotat kiri Arab hayai, Kirti Singh dewan mangthaka. Bini kagos tabu submit kemia, tabu turjuk kaplan tenggo, abro tabu 2 number iba. Sekarang proseson tongba, tiklai kinai. Angbor 2 number isu maya di tabu election declaration money pore. Amhai kentukuna ekta risk maya. Enggak tabu tam khainai, borabo dikinai. Abro tabu Kaya ba challenge kaya khaitun nang ka tam khlai ang khlai mi ata neke chin party abai ga strong kokri CPM ro khaima no tabe khna ka miau kaisa nuti sapai ka nai Kolkata kaisa court ni boro challenge sapai ka nebe bake bo maharani sei 1971 pore tatai raja maharaja simi able tabu Tripura sing buwa gran sei tama pod bo je sai to mani apon ke ba challenge ke bota upor defamation 2 বছর পর্যন্ত জেলা হামনানি আইন দং লনো বারেন সংবিধান defamation khaiman bagai মানে saknai eba ko khlaima bagai ang tak sanai mantama bong birudi ang sai tamaya ini tiprasar no asu ko kaham sawoi bobai chen sara ancholik party ni dong sapai joto tiprasar ni regional party kaham pa haya pano khlale phele kabla tiprasar baksa buri masa musor khanaka 25 bachar kun khania kre baksa ka 70 bachar kre maharaj gobar ka pachi
Abah notong kirong na bong budbo nanyang borok na samodo nanya bong ani leadership borok nang logi pasti yang notong kirok tamungin notong ki bubagra phai se mane seng tawo monti bubagra tam tukha boki tinta seat assembly tukha tini bo Tripura rason dikhane famani o Tripura san bagi famia ble bo ba congress khai se phayu abo kyang katara sananda mutu khari mas tabo Congress ngi si phayo bo Congress ngi phaika phayei Congress bo Tripura sa apro bo Tripura sa kong ko ya apro sabapati apro Birojit Singh apro sabapati poila jati ulo pati ni Citizen Amendment Act pila ka CAB dongmani CAB to Citizen Amendment C double A thaka otha ka bangka ga C double A phang mano sabna Citizen Amendment Act jokon ngai ni praka sing jotono poila jati ulo pati ni sing apro ka jotono angbo tongo sing joran tongo sing apro bo bai ho boro jotono khar ka ba buji kha Tripura ro weakness tam khlene ngkai da asome Congress bono Tripura Congress sabapati songirika sabapati nukhana sairo sarini sino no kabini bibino progano candidate kharika proga devino candidate kharika am protula sikorani paradige thangai khorksa serai IPF tini bono hadul khitar ro muitlang ka police rok thana bisingo tham thapra reyo obo ki rajtantro da arbo court obo khoma sani chi yogi phe khwayo Piyush Biswas bani ukil khoma sani chi phai thangsani Piyush Biswas no court in thanim ba masaka au almostalia kaisa law and order no bo yakti samamo rajtantro yeble neng rajtantro pro kathangi Tripura no hakor phokpa wansana to butharma krei Tripura आंदोलन में बुथामा करे एकमात्र सिलेक्शन इलेक्शन बुथारो दसरा देवनी आंदोलन में मासा बुथामा करे ताबु जेएमपी रखना जमथुन आंथानि कोबुनो से साइतना आं कोबु साना बागै आसाइखा कोबु साइथांनि ताबु इनके आंट्राक साने मा खताम ताबु पार्लियामेंट बेसि इम्पोर्टेंट इनि त्रिपुरानि पूर्व त्रिपुरा एमपी उपयुक्त परन रह कांके ओ त्रिपुरानि 80 बोसोरनि समाव कोन साइमानय Tripura पूर्व त्रिपुरा Tripura इन ताबले जों मथानां तंगो अमन तंगो खरकसा चिनि बरक अमय साइमानाय पार्लियामेन्टआव सिरखंमानाय आइन बाय कक बाय जतय मानाय मुतिना जों बुद्रय रहनाय हितुं जदेन पूर्व त्रिपुरा चिनि आइएनपिटि नि प्रार्थीनो पास करतो 5 लाख नि बिसिङाव जों साइलार के पास कारण जों नुगो बीजेपी बाय सीपीएम बागे थांगाय थांनाय अंको थांनाय 19 नि रागाव जों नुगो तमा प्रगा देवी 2,74,000 mangka angka reboti 4 lakh kasih tola mangka angka sini Tripura simis Tripura 5 lakh ke Tripura gudeno siator angkana hangkai nidol pangton ain pidin pangton sini woi bodi khangkai emping thakakai parlamento kului sare woi saimanu কিন্তু ক্রিটি সিং নরর হকাই বমাইয়া bo BJP ni member MP bo BJP ni MP bo saimia conduct model code of conduct ni kahatungu bo Afrika model code of conduct parliamentary law motabak bongi je majority BJP government tongkai bongi je treasury bench ni MP rok ichha moto kok saimia ba yafasim kharabe simi se samotna matung जदिनो केबो प्रश्न खाय के मंत्री रक्ष आन्सरिउ हेमा मालनी हाय बुरिबो नायथक सिनेमा के पपुलार खाय बसे आसबार एमपी नि बनो मंत्री रि आंकाय किदि सिंह के केंद्र मंत्री ने आं चैलेंज माइयाबो प्रदोत जी मेरे बात सुनिए आप तो कबर नहीं आता है इसलिए कभी कभी हिंदी में थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूं आप बोलता है त्रिपुरा को अभी धोखा देता है बोलता है क्या हाँ ऐसा पार्लियामेंट में जाके हिला सकता है ऐसा को हम कार्रवाई करूंगा ऐसा को हम नॉमिनेशन किया सो बीजरा अंक की इंग्लिश माया मैं बार कुमार की इंग्लिश माया तेवो तंगांग बुमुंग सालियाता हाँ डीएम जमातिया बनो बनो जदि साका मनमोहन न तमा जदि न सार्बिक Tripura साथे तो का बनपन बसाई मान खमो और तांबा नी परिवार तंत्र बीजेपी जो कहा रहा है सोनिया गांधी का परिवार का पारिवारिक तांत्रिक जो मोदी जी ने कहा है झूठ आज हम प्रूव हुआ
त्रिपुरा में आज राजतंत्र अभी लागू करके त्रिपुरा को धोखा दे रहा है। राज परिवार पुरोहित मोठा का चेयरमैन अभी उसका छोटा बहन कीर्ति सिंह को नॉमिनेशन किया। मतलब जो बीजेपी लीडर कह रहा है सेंट्रल में, मोदी जी कह रहा है, क्या कहता है वो जो कांग्रेस है ना मेरे भाई और बहनों, जो कांग्रेस परिवारतांत्रिक है, ऐसा कह रहा है। क्यों? गांधी का परिवार जो कहेगा उसमें बैठना उठना कांग्रेस में चल रहा है। तो सोचो अभी त्रिपुरा में आप क्यों परिवारतांत्रिक कर रहा है? और वेस्ट बंगाल में बोलता है, हाँ क्या बोलता है, ममता बनर्जी तो पीसी है, उसको अभिषेक बनर्जी का, उसको परिवार का खेल। तो अभी त्रिपुरा में परिवार खेल आपने जानकारी होके भी टिकट लागू कर दिया, टिकट दिया, नॉमिनेशन दिया, तो अभी सोच लो। हम त्रिपुरा का खेल नहीं हो क्या, लेकिन त्रिपुरा से जेबे अमा के राजा फाइय मटाई खुलुमनाय जेबे चीनी दुर्बलता नावै 1080 बছর थंका ताबो राजपरि बाथाय साचन अमाके समूले ध्वंस खायना नायतमनि अवसं सराय आंसो समूले ध्वंस जब तक प्रोद रहेगा तब तक भाई के समूले ध्वंस माने खरादी अबनि उत्तर ही नाय नाका पर डिबेट खायतन कीर्ति सिंह जब तो त्रिपुरा सा बुटो बसनाय काका आंबो मालायानो आं कासे सितल बसनायनो ताबो सांबरा जों पार्टीनि काचंग टंको चीनी प्रेसिडेंट के फादर टंगै घोषणा खायनो बदन त्रिपुरा संपर्क बहुत त्रिपुरा ने बारे में कितना जानकारी आंसू त्रिपुरा न रक्षाओ हेला दोंगा पार्लियामेंट में नुंगनाय बोले पार्लियामेंट तो ताबुक बीजेपी ताम खायनाय तंखा आगे पाताल कन्या जखन बीजेपी हाबरकाय एकदम सारा त्रिपुरा नासला जागो पाताल कन्या ताम क्रिमिनल खायगासो पाताल को लेखा कक दा पथाका रंजित टाइगर एमएलए सं रखा हजार हिसाब त्रिपुरा संग कक बुथारका मसा माइ हुनि पानो सिविलियन कक बुथारका बनि खेबला हाया साजा गया पाताल कइनाले ताम खरब बुसु बुथारका बहिनो पाताल कइना बताम बिन पकेसा पखिए आं अन्नाय नुखटा पाताल कइना अन्नाय खायो जेता बांग्लादेश गो बेग नि बनि जि साइपानो बिन पार्टी किसाय पान ब दफानि बे खाय तमानि बनो अमा हेके जे खारि वइ तगरै त बांचना मत लामाया गेस बिजमी मा फाइबले पारापन तंगलिया महर कामियो बिन पारापन हर का थांगे बुड हादुल खिलायो स्लोगान लायो आपुर मासा मासा ने तासका पाताल कइना दालाल खाय सुप्रीम कोर्ट नि केस खाने सावरां 3 ताला तंग थांगे पाताल कइना 3 ताला हाफ दालान 5 सेंची 3 खाय या फाबाय मटिका रेखासे आंनो स्राब का सफाय कर मानु कोनो लुआ नांगिया 17-18 टाकान बानि 3 बायसि खलायजाक बिन नग सेर खुनै गिरै आं थांप्रो वाइसा थांका बिन नग वाइनि थांका आन बुस्लाबाय थांलायो बबो साका दारा आं बचेरा फंसिन न टीएसएफ खायफेका लैंग्वेज में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बज मूवमेंट खायफेका आगे टीयूजेस खायफेका टीयूजेस खाने सातन अनिमे जब्रमा तिनी मंत्री सातन बनी बुट बोसो बुट बोसो फास्ट बोसा प्रो पातल कइना बिनि बुटनि कासे अंक ब्ला पुलिंग एजेंट कोन ब्ला ब अंकाय bo त्रिपुरा तामो क्रिमिनल खाय पाथल खाय तिनि आसेका नासला जाखा त्रिपुरा आं तिनि को एक्शन खायो रांथुमाति बसौ तिनि तेन बे रांथुका एनएलटी बे रांथुका दफन फेमना नै सिलाय तुबतुबै अंग खलाय गारि कायतो क्वार्टर मान आबनो खान ताम सारलिया आं हरिजन दे अपनो तिनि आं खलायपन आं तिनि क्वार्टर नाया तांगि नाया त्रिपुरा सिलाय कंसा बांदे फैया त्रिपुरा बीजेपी नो बुट देखाय दं सदंना खनादे आं तासखनो और आनी को गया मखाय भारतनि संविधान बांग्ला बाय कादा का सनों एंगो मखा भारतनि संविधान बांग्ला बाय ओंखाय नंग न इंग्लिश पर मखाय तामो से तंग दनो बुक खरमाय सारि शब्द ऐसा पढ़ी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और खनादे आंनो परीक्षा बनो रीड 334 आर्टिकल पार्ट besok section special provision relating to the certain classes. Kenapa? Engkau tam saka ang 334 pernah.
tangi ponai khadi 80 বছরনি পরে সিসনাই মানে 30 2030 বারে খাতে আর সরাসরি খানানি কইয়ামো reservation of seats and special representation to the cases seats maka pai khamata after certain period not standing anything in the foregoing provision of this part the provision of this constitution relating to the reservation of seats for the scheduled castes and scheduled tribes in the house of the people and in the legislative assembly of the state and the representation of the Anglo-Indian community in the house of the people and in the legislative assemblies of the state by nomination shall cease to have effect on the expression of the 80 years in respect of clause A and 70 years in respect of clause B from the commencement of the constitution or Saidika. 80 বছর 12 দিনের কর্মন্তে বিসুক বাকি তংসিকা 12 সংবিধান চালু মানে অল লস মানে অর্থাৎ 2030 নি পরে হাঙ্কাই বিজেপি 100% মেজরিটি তংখাকাই এবং রাজ্যসভা অটোমেটিক নথানাই হাঙ্কাই তাংনাই অতি প্রাসরক ট্রাইবেল নাই তংথলাयै রিজার্ভেশন মালাই ককটকট সাইতনা গটলা খানাদে হিমবত তখাই চ্যালেঞ্জ থাই ফাদে বতি বিদ্যা কো ম আঙানি কক সাইতিং গিয়া আং কবরিয়া I am very intelligent. I am very expert in constitutional related. Tumong kono ukil sakai phadi khana phadi. Ang all India Supreme Court ni lawyers from for justice. Ang tini Ram Jetmal ni songhai. Prasanto Bhushan songhai rok. Borai malai phajak. Abono proman ka singsen bhadrayo thanga ang malari conference was tangka 2017 Bikonjo Matia singer. Bhadrayo thang interview nai di. Bo maje modi YouTube phayu. Channel phayu. রতম শাখা 80 বছর আর একদম সরাই মানিক জ্ঞান পরিণতি বাংলায় পরীক্ষা রতম শাখা আসন সংরক্ষণ বিশেষ প্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট কিছু সময়ের পর আবার থাকবে না আর থাকবে না বাংলা বাই খানাতে পরীক্ষা কবক্র আসন সংরক্ষণ এবং বিশেষ প্রতিনিধিত্ব নির্দিষ্ট কিছু সময়ের পর আর থাকবে না ইংলিশ ভাষায় রিজার্ভেশন অফ দ্য সিটস এন্ড এ স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেশন টু দ্য সিটস আফটার সার্টেন পিরিয়ড বাংলায় ফাঁসি এই অংশ বা খণ্ডের পরবর্তী কোনো ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিম্নতম বিষয়গুলো সাংবিধানিক ব্যবস্থা যেমন রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভাতে তফসিলি এবং উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোতে এবং লোকসভায় ইঙ্গ ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিদের জন্য মনোনয়নের মাধ্যমে আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংবিধান কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে 80 বছর ক্লস খ ক খ এবং 70 বছর পর্যন্ত অকার্যকর হয়ে যাবে অকার্যকর হয়ে যাবে মাতামো অকার্যকর থানাই মাতামো এই সামুখলা জালিয়া অর্থাৎ তামকা ভারত স্বাধীনের মানে 70 সংবিধান চালক মানে হইতে 80 বছর ভারত সংবিধান বছর 1950 জানুয়ারি এনকাই তাবুক 80 বছর এনকাই जों बोसाङाव फायदों बोसाङाव फायदों 50 ga बोसां 30 एनकाय 80 বছর না 80 বছর 1950 হইতে yang 50 30 এনকাই 80 এরেবা অঙ্ক ঠিক আছে তোমাদি 1950 ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী ইঙ্গু কবিজখা এনকাই আইঙ্গ বছর ফেগা 50 বছর 100 জরা ও 2000 জরা 1947 মানে এনকাই তাবুক 30 এনকাই 30 বাই 50 ka 80 এরেবা এনকাই দিয়া তো 30 পরে কাটা রিজার্ভেশন তংলা এনকাই তাকু গরো বকর তাবুক ফানো বিজেপি ডেভেলপমেন্ট খাইনাই বিজেপি খাইনাই এসটিসিমি এইচসি তে রিজার্ভেশন করিখা আফরকাই এপিএল বিপিএল नै তংনাই বুতো বুসাनानै bagaibo ara kuno nangtai ma nang busai tongni nang एससी एचसी रो ताबुक रामनगर फा busai मान kuno आपत्ति गरै केन्टु ननरा बुति नाइ सेगरै पास दांनो सिस्टेम टिप्रासर खनादे राजना चेहरा हामजामा बै हरिजना चेहरा हामिया खुकाव मुका हिनटावान सुरि आं राजा बै चैलेंज नि साइतमैया आं बना सम्मान खाइमाने केन्टु बताबो मिस गाइड खाइ दङ आगे टिप्रा मथान तो फुरबो बतामा आफुरबो बिसिं बिसिं बो प्रदुत कबाय बिप्लब बाय प्रदुत प्लेनो काजार नुखा अब डॉक्टर बियान रखन सिकवन काजरा
amo Dr. B. Ambedkar yama parliament am haike borok suiman reservation tomani fiaba Ambedkar samani abono koklaye 10 boson bagi pilar jamasi ola sesam action klai yang naye engka ek barat ek nagorik tau sanama bagi BJP rokai APL BPL tai o ontodoy rok abo je সাতানব্বই 2003 যখন নাকি মনমোহন সিং মনমোহন সিং যে অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী পর আবাইসামকা অটল বিহারী বাজপেয়ী সব ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণের সংখ্যা বছর ক্রান্তি 4.5% কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট 32 জন বিশিঙ্গ তাবক 22 জন ব্রাহ্মণ যত আইএস অফিসার 52% ব্রাহ্মণ 52% 4.5% kebong bagi rijab kali kapur air mahat teman maya ble engkai India tabo hai no hai Mahabharata Brahman season 2 feka engkai tabo sile ting ende tabo borong Brahman pondidok Banarasi head office klainai salu klainai engkai apurkai Hindustan banayega engkai apur ketangmai dapur jugni অর্থাৎ ও যে দাপুর জগতাম তমানে ক্ষত্রিয় সাব বৈশ্য সাব শূদ্র সাব eka abo ke sacong klaya katangka nang tai reservation kala krika nona ka figai pasuri kisrata বুঝকা এই হলো বিজেপি রনি আসর আরএসএস রনি আরএসএস ফাউন্ডার সাব শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তা দীনদয়াল উপাধ্যায় কেকেনা কা বুং আবর যতন ব্রাহ্মণ তাখর বখরক আয়াল ইন্ডিয়া গুরি আংব যত গুরি নাইখা বয়ানো সাব বিজেপি Sini MP re boti jite ini tabu MP kere bawa kah. Sungai nade bawa moknaton. Bin naga bawa kau barang thangi malai kan telangka bawa malah jangan sawoi. Anak bondi sekadara neng BJP apa sih? Apro patrol kan thangi kau semua jangan kaku. Angta mau pono kasih sa neng to MP ingka MP sap ani payung. Ang BJP ne dia jadi no ani kagak kau sepotong. Nara abang ke bawa challenge kayak payang nono. Ano sabari balidung bisu depan manto saka selana terkelai mandai ni Bapro BJP candidate toko 2002 Ranoda je banten jotno bailo tailo jotto tong Bapro angkap boypone brok engka tabang sane makai Tripura soro je BJP BJP kakai nogo development khayani hini je sini ani phayung minister sajaka bopula segang sajaka BJP khaipuro kata lo bosaka গণতন্ত্র সব রাজা tong ni bokasa kuno jaga sakmaga da bora sawi sara Tripura oh musuk anaro golong kau ada siapa di sini rokin pernah jaga bapur apur kebo jawab naik kira angneru bos sama ni bawa ain punung malia permani malia bawa musuk jaga kento horizon de pernah musuk siapa nonton angto ain satu lo uniso eka toro parlamento Indira Gandhi pas kai deka je ek 565 জন Tripura raja temu Tripura India bisin tabuk engka abono jotono rang rito ka Tripura se 3 লক্ষ 60 maru bosoro engka samoi si sukti pro engka ba thumui rogi ne mani joto Indian tax kamani o ras poribar no rimang sipai thong engka ba palam Indira Gandhi wansuka na rajar bagi segenang dalan tongo nok tongo ব্যবসা tongo joto kisto koটি malik ni parliament bill pass kaye te raja bo simalia tamne engka equal standard international law direction manjak tongo bo international sabha tongo te kuno samrat ke bani nung kun kenapa te kerika হয়তো বিনি সমাজ বনত আমুক জাপানি সম্রাট অমুক সময় বংশ নাইতুং সম্মান নাইতুং কিন্তু বড় তন থাঙ্গে জাপান পড়ে থাকে বড় এম্পায়ারস আং মতি হিনি বংনি কোন পদে বিনি মূল্য করে ইন্টারন্যাশনাল ল সব অল হিউম্যান হ্যাজ এ ইকুয়াল স্ট্যান্ডার্ড সমান বিনি কোন ডিস্টিংশন করে ফাইদি ত্রিপুরা সরক তাঙ্গি বিজেপি ন বুড়ে তাঙ্গি রিয়াং সাইতনো নরক তাবক এসটি সকতা চাকরি দাবি রিজার্ভেশন তংইছে তাবু বনরে আটে খাইনানি কোন লিডার আং সাকা Entayin piti ribai bengka tabu ko tasala drapseko tabu election lain mani pore khai kaisa bai kaisa jokhon nora bora phakangkai samung bagi rijang nai joto Tripura doptor tomani national level doptor tomani norok rakai nanu national level all India wo state reservation chakri busuma tomani 8% 8.01% 8% to all India ni state romi busur chakri bakri man seman 2.3% semanu Antani national level tongo all India level busuk 17% bora busuk man 11% sabo man tabo o brahmin dok
jotong korok lang tuka khajan taku bukurok sengki kereng rasanti kereng tokono baik tina kereng borok dangka na seng tabu bo murkho jati o tong tribal upojati bonobasi ajaga tongko tini ango parliamentary election taka tini angmo sangadik strong cinti prasano ang obo saklayu sawu tabu nok sablo bud nai ang horizon de bonwa ano jodi norok rahori nai di tahu boseng parliamentary Paschim Bangla mana purbo mano karon aing baga baying somal jogon joto ti prasarok khabai khubai kai cinti prasa ta nai nai sing wasana sing oma hakai central be control khaja na congress na BJP na CPM ni budi khangkai skenuni sing MP manu o skubo tongo ti prasarok rei tabur ang mana gari mana BJP ni kena planarok BJP सरकार टंका सालसा नरम आंदोलन खाई मांगलाक दिरप्राव BJP सरकार सेंट्रल फैक्या आगामी दिन नक्ते आंदोलन खाई मांगला आपुनी बानी बानंग मजागरि हकाबला त्रिपुरा मठारागै टंका ताबो प्रदुन मुखनै BJP जब तक प्रदुत जी रहेगा तब तक त्रिपुरा में BJP रहेगा आसन उठागा नारी मैं सांग YouTube नको वाने थंका पा प्रदुत जी जब तक है वांसा थुकसा कुछ नहीं होगा हम गारंटी है sabaka wansa ti prasa ta buthar jak butaka ti prasa se victim tongla ti prasa sini hawa bui phatang bor sajon khai tong heble ti prasa da wansan sajon thaike ba bahake tina ma hai koruk sapano o raja bubagara रतन लाल छी क्या राजा गणतंत्र में नहीं जखन प्रकार थांगे रतन लाल मासा थांगे कुटुब मैया थांगे सुबल भूमिक साका हाँ बात पार प्रदुर पुनः सुबल भूमिक प्रतिमा भूमिक दप्पा बास दुका बास di prasana amkai saun saka ya buka kek kun seman harijan dia bono ku bikok sama fungsana ang tu duka pas dappa bas ya ko nang tatal thangi tangkas tatal pot tatal jut ka bat ne kache domini movie wa sani dewal sama hai ingi tongkha topot di prasara serajan ang phun baksa baksa tam saba griho juddho khlai pasi tab rajan rakha khainai phun जों bo borang mak khain tru busu ko griho juddho khainai ti prasa ang sau ti prasa jodi no kati pran duita sidono o BJP o Congress sin ti prasa busana ron joto ti prasa dikangka kini purbot ti prasur pasung sum 5 lakh buku burka 4 lakh mangka pas 1 lakh da buku bubar di o wan sa tong sai kajang lai tong bla mix mong no bar di o Hindustani homok somok tong le o sakumar tong le bar di 4 lakh ko borok sanai dok e dalong rok dining korok tekubni motamuti dofarok rikangkai sini borono MP ngi thangai parliament ichha moto nidol passing thamale parliament sabrum buru sisi saite mano ang control ang si bebang ka bang nidol passing ko ang taw NPD nang passe ro kata di prosoro ana persangai sana hui kala nang khasame saklak ang sana Tripura ang all India meeting of so हाँ आप देखता है त्रिपुरा बहुत छोटा है लेकिन त्रिपुरा का समस्या बहुत बड़ा है इंडिया में नहीं हर दुनिया में कहीं नहीं मेरे से समस्या हो गया कोई जाति शासन किया था युग बना के जनरेशन बना के वंश परंपरा 184 राजा शासन कर गया था जब इंडिया का साथ जोड़ा था इकट्ठा हुआ था अभी त्रिपुरा में घुसपैठिया शासन चला रहा है नम साहिब अब है कि लीडर त्रिपुरा शासन क्या बपना हाँ ini ang guspida sama na borong kano eres ka khewung bakta bang boso boso tongo Paschim Banga wata pas kudi tongo ta takuro bakara ang miani saka yesterday before I talk with the Shika Mandal name also the number dangka number horon plang pedang tini Manik Fakir din kena unara Manik Fakir aboni besajik Shika Mandal bang kok salaka an boy order khaiman bawaro ka samia borang rang dai roka norong no toy praman na bagai pas kudi Bangladesh ni Kenapa Bangladesh motong masih hari kau? Bangladesh motong mana saya kat Bangning kah? Bangning masih berlad Bangli 10 Hindu rok
kiri kolam famous posim mongo takho nagori rian hari sabri ya khai boro rina musi yang maya momata rina bagi saitong la kento Indian ni law Indian citizenship article 5 ni sime 11 parliament amendment khai mana 11 article hai pano 10 manu 11 manu kento 11 bongo khai 11 article khai nango kento abo parliament soya gosia gabone bagi takso jara borok tangi mat dongkha phaipuro ka borok arai kuti motos femani bangte laka Tripura ka chine khati adaba Tripura wo 71 jara phaika busaka prai 10 kopi ka sakase 10 lakh ka sakase ngai tabu bone bosabuti thangka angkai 50 বছর বাকি 2 জেনারেশন থাকা বসে থাকে না বা তাবুক 24 থেকে 30 28 লক্ষ বাংলা হানি বড় চিন ত্রিপুরাও তং দङ आं बंग बिरदे समया ओ त्रिपुरा सर तामाय ता बांग साइदं क्या आप चाहो ताम आपना की चाय त्रिपुरा सरा की चाय बांगाली निधन হবে না বাবা ভারত বিরোধী আন্দোলন হবে না বাবা त्रिपुरा ধ্বংস সেটা সম্ভব गुजारिश करो त्रिपुरा से जो मारो ऐसा कर सकता है प्रदूत जी आप तो ऐसे खेल के खत्म के लिए जो लास्ट पैरेक मारने के लिए आप तो आया त्रिपुरा को आप सुन लो आपका झूठ का झूठ अभी आप त्रिपुरा मतलब बोलता नेशनल पार्टी नहीं चलेगा हम त्रिपुरा से जब तक हम लड़के जाऊंगा आप तो कौन अभी तो बीजेपी बनाया त्रिपुरा ini Tripura motha leader sego sigi adili leader sengo kaisa cerage Kawasaki ni tomani bot usangai babine kasino ka Kawasaki aba agin biru satrung kagewo rajan biru hebo botake sajaka blang mutiro khomar sandu ko satrung takabo ang tau sabna ang BJP pe wala jak homoy wala jak nana patal kanya bang haya sajak kendo tangna ne male arno ara sogi jak ni saitong jakab le Kawasaki ni kaisa ano apru bukes kali ni saka an biru sapro ang sakes iya anti prasabla bosaga to bujina ta buji kabla ana bothana faina nogrgo ang kes klai sinjak tongo kes ang khayable anti prasabra no borok suida ge jama thung tok jama se rang kise misar woi cinta phayonai sau tatal ang horijon de bro saitamala glang o Tripura ha sini ha seng tabu bo Tripura thanchango thikno thanchak pan nini compromisable issue produji যখন নাকি ওর কিসা থুংজাকা অলখাই Kunal Goswami Phaika Paschim Bangni MP Binogo Maisaka Bono Saiklan Thaka nang ora jodi ora no wansono khoti khlai kangkai nang ni Paschim Banga tai jaga sampuri tama singjotono tongmang lagi Saiklan Thaka internally abon second noramte nalaka saitaka nora angta haya namusung na tan hayna Bangali bairok ang nora bai mufang na silaka bangram na silaka sawi thu jina sahata rumah abang samai bla romantic authentic gya taba romantic ano sawai harijan dapama nang tau sana jek ano telepon khai direct angpon biru ke semen khaiya tangai bok mungso bujia blind support blinder কানা কে রাস্তা দেখাইতে পারে না তাবকা ত্রিপুরা খ্রিস্টান মঠা পাঁচটা প্রচারক থাঙ্গে রাজা দ ফাইন সুলাই আং খানাকা খ্রিস্টান খানাদে পাঁচটা প্রচারক খানাদে এসোসিয়েশন খানাদে বিশপ ব্যাপটিস্ট নে লিডার খানাদে হরিজন দেবন কেমন ক্রিয়া না বিশপ না ফাদার না কোনো নিনি গডফাদার নিনি কেসে কাছে যে কোনো ধর্মনি সৈন্যাসে সাধু ত্রিশূল যাক নিনি মহাপীরসাং ক্রিয়া Sisi kota iso kebon tatal kai pemlog dia. Ang sisi kota iso ang saimano, baba ang direct ok saitemu. Ang saimano. Tabo kabang ma motha tam kaba sulayo. Age ensini probo. Edisini map khaisi tipura ka separate manthuni sulayo. Kabang ma jaga salchap. E je khoroksa bom borang bung babang sema wenji sai khai bung salia. Binogo ma ka doctor rok, sikito rok, headmaster rok kutumlai sulai ka salcha. Bobas ka Christian rok. Ang Christian mau tangka tang malah map ya faru ano tholap chak lagi iko map ni ya faru katam ni map edisi ni map hengkai apro NC son netir totong aba ke mani nei chulai ke mo boyan kok satron kok pramane ka bung bang sabena o ini sak dikhani tadi tian ka bo busajeng masa busla masa ana kok sarlia bo ramnagor tiket bo sitti pramo thane bangna ringai borong ke boborong sana a samoyar borong mona Ramesh Dev Barma bo tabu mothani no winsi dikar kajak baba ang bai close banthane marjare agreement copy na kable bono bumba mang sairo tabina hange samay bla satana saitana engkai tabo o সংবিধান ki totol koboi parinara article 334 di
abo noro neto no sade article Indian Constitution article 334 kan phai painai bangla bangla phai painai pori nai dia pori awo kai noro BJP no budri Horijan Dev Burma can to contesting khai thang to nong ni bagai kok sanai parliament MP ni jerang bata phai pana angti ko ru 50% jatodin 5 বছর tongsak painai MP fan na CPM na amalo na BJP na amalo reboti jini amalo MP fan bosoro 5 কোটি করে jago a fan ti prosedia kota jaga MP fan ni jak tongai ji jotone wan sani bisingo implement khadan taku boro bothang chuna hoy shall go sabna sana tau dolsa tongo separate state borang kok skenari yak kongse cancer thaka ta tansu yakri ke matang sana chu nini liver bubuk sa cancer thaka ta bole nga bole bahake sogi tong sana jang saka kala haina nang ya kok seti praso lamaku separate sana ba amra bangali por bangladesh dalal si bro nini hana si bagai tu borok jekono problem ka tam sana nam bicar sinai nangu bicar sudo chung India simia sengle ain pidi tin ko ru jodi no ain pidi ani kono leader jodi no mono soyang tha kai ang katal dol khapina nang mak khai bapano resa khaya bagan tha kun byapar ya 100 jana voter nangu 100 jana manai kabangmo na kol khai tung ta 1000 jim khai tung ang resa khan 3 mas bin khai mano election nang thangma yaro to ko dem office jamari kai ang ya ang saimano nirbachan sadon thangjak ani yakung klai jawani wai thamno ta khoro boko tatal saiya anthani nirbachan sadoni receive copy tung ang naro kebori na kire prawok na I50 na ain na ko janajati murcha na CPM ni gora mukti porishod na Tripura mosari makre Horijan Dev Burma ri feke NGO by sapro tam ri feke 2027 delineation sheet pro assembly sheet sini bagai solista marna kento janala karima yan sai wasino why sabna refugee list kai ko mo hekai oro refugee list copy na enclosure karani oro bo jaga ni feka reference joton tongo boro 47 বছর থেকে 48 বছর থেকে অবজত্তর হই 9,17,129 kai Tripura Bharat by Punang Rajang Pro ang bujok sakar the additional kono aroni je siuno additional ko chief election of ko saka commission saka sar Panjabi pakri sorjak ang boro saka sar tin Tripura problem mutui bo dina samung kri ba tong tama ba hang khnaka ulo bana advice lage tama no diliwo kaisa nok barawo dili best kai no leader sar pajona ekba computer tui tongi sob no document tui ABP news Homong news boro ko tong khobor mang nai ta nai ten bun ko buk tongo aro thangai man fuka senam baga amai sai mane borok sabson naro diliwo khoi thang phaikai tongi khaji success na ka ekhono mo India Tripura boro ja busa sa tong khnaja ga ang to ta officer si angnin mono naru dikha ai puna ang kisu khaimia ang ta bodi honai mono ko thane chairman thana don hai ang por sarastra mantri pradhanmantri tha soina kisun lakin chanobo serai so ochim boro baksa dili thalai kana terai baka jeng tabulo dili thalai jabo gerta Tripura tu philai sena tere mosalai phega dili o thangai ang bengai maya mokai practical kong sai tongo tabuk mosana jora ya kamdani jora dukhna jora jan prani oi dafani bage chen khairang nai 2027 sikangni bage mang khorchu এই যে produce jini dobak bibik bino sidanto ni bage ang mang khorchu ya kha ang tabong khormo angkhran dorakre nang tumu produce raja ne or di prasani bakrok se tongoi nini dara si tung somatun ka ang tami jokar ro nini or di kok se tona kamaya sadun doka to ang tem se khushi ngai tai bot somatun kai jang to khumula raja praja jobe kata go hamara mang mukse pura nam se sam sai pati prawa sabosa kana challenge ke sala sabosa tabo ke naro thang to muso thang to muso ka hawa chetona ga chil botar singchre je parliament thang se mana CPM leader borok songi rikha purbotti prabo bobhai borong songi rikha pasar thor muni chalala kahamno pension nungjak botang nai bajobon 22 বছর sabui femani kokhe soimaya ha thoboi aro MP quarter kotho manu khaprum to mano morning walk khaito manu manai thangai thangai poribat langsa mana jati gus thangai berai manai 5 বছর pai femnai Kiri sing Tripura was বছরত 5 বার মান দাইনা আং সিরু তিনি 5 বার বছর 5 বাই 5 কা 5 25 বার Tripura ফারা পাই সইদার তিনি আং যত Tripura সারনা অমেডিয়ানো প্রচার খাইমা বিসিতি সইনার দি 25 বার Tripura মামনা 5 বছর মাংলা রাত গায়া ভাত গায়া হিনি গায় কক দঙ্গো অমৃতপুরি সওয়ারা কাইসা
बोरै हायर काय थोइ फेमन तानि न काय बिन बुसा चिकित्सा खायने बगै फेमस जे टिउ मारंग जागै एंका बा हसा थुना काय बिसोर नांगा ऑपरेशन काय 10,000 का जरूरत थेगा काय बाने फादि हरा हंका भौरा कामपाय काय जगह ड्रेस दुरुस करा सिसि थानाय प्रकाय आफ्रुका साका सारा बि मेरा रुपया रुदेलो मसे रा गया बाद गया साइरो नारे आसिना मा बय फेगो नमने माने रात हरपाय का कपाय का तदम दंबा बखाबला बिन बुसारा मथाना बय सागा पर्यंत बुरि रानि जाटाको आमतिको सिनेमा फेक्ट माने एंका ताबुको वाहाइन तो करा गया बाद गया अ दलसि चिन्ति प्रासरक एंका ताबुक बसर पर बसर थके जामां तंको थके जामां थाना अमायदा आं तिननाव न दारुआन हिसाबे बा तिनि खैसा नंनि को हिसाबे आं न ता प्रेडिक्शन का सरका लामा रूट बाट आं न ल बाय तेस फुंतोखा नर अब सीमा परे पहर देन देबन सेलें जागै तंखाय बोथाना मुसो तंखाय बोथार फायदि आं साबले आं बा फ्रीली आं थाङै तंगो आनि ति प्रसन बा सत्रिया वानसा दङ साका नंनि बांलादेश बनङ हा तोरा नरनि पश्चिम बंग नङ हा केन्टु तिनिन बंग हाङैसे 5 कोटी ताबो नागरिक रिजाया अब कम मनि कथ गेदबा एसपार अब न बा पार्लियामेंट इंडिया वो ताबो जे आनो जदि प्रधानमंत्री रेखा ओइ दिन 6 मास बिसा आं समाधान रो बांलादेश ने केबन काय बांलादेश ने केबन कां बनो 6 मास चलो दाइखिना आनसना फिना पार्लियामेंट क्रिमिनल को खलायो एक जुक्त खलायो तांगे न तिल खाय बरो बकासानी इंडियन ब्ले तांगे बर तिकरे पात्रनाय जे जाति स्वाधीनता आंदोलने बागै रक्त दिয়েছিল সেই নেতাজি সুভাষ চন্দ্র মতো সেই ক্ষুদিরাম বসু সেই মাস্টারদা সুরসেন তাদেরকে আমি সম্মান করি বাঙালিদের ভারত স্বাধীনতার অবদান যদি কেউ কমতি করে দেখেন তাহলে সেটা ভারতবাসীর কাছে অভিশাপ হবে সবচেয়ে রক্ত খরণ করেছে কে সেই বাঙালি পাঞ্জাবি ভারত স্বাধীনতার মধ্যে আমি সব ইতিহাস জানি ইতিহাস পড়েছি আমি বিপ্লব দেব নই পশ্চিম ত্রিপুরার মতো যেটা মহাভারতের সময় নাকি ইন্টারনেট আসছে চালু আছে এই সমস্ত কথাবার্তা দিয়ে হবে না सच्चा को कहना पड़ेगा सत्य को लेके हम आगे बढ़ना पड़ेगा आं बागै खाजान ताकु बुखुरक साबना पार्लियामेंट बिरना नांबा तिनि जोंनो का त्रिपुरा मथरने पुइला सिगां आं सासामा दंगो एकदम एसेम्बली पॉइंट का बिरले मान आबो बरं बखाव हाबे दंना एमएलए कताल मालाय पुइला फुरनाय लायदि टेबिले पॉइंट यंगला वालाय बाहाला ते बाहाला गासै कोइ सकले केबल टेबिल सागा फन खालाजाक अंखरी राजा बाक्या नेक्स्ट सेकेंड फुरकाना ठंडा ताबुखाय तो ग्रेन करेगा ताबुखाय तो बीजेपी से बरक कारण कि प्रमोशन नहीं पर ताबुक रिप्रेजेंट के कोक साइट मानो इलेक्टेड फना केंद्र पर ताबुक अलायंस पार्टी मन ताबा रांदी बे रांदा बसामा थामे गना या बसामा ब्रे मा बागना नुकु खालायका बोलते मनुकु कायसा नबो नों जे पासाल तिले नों तामन काय नोंला ताबु भि नोंगा रांदी नुकु नों बसाबो नों नुकु खायतो खाबले गाय नों नुकु कायसा र ताबु आरो नोंते ककता कतर सावे संग मंत्री याका नै हमरनाय आबो बतन बग याका नै माले खना कां मेव बनि खुगनि खरं खनाका yang kan rasa sini je ani brother oni mes मंत्री को खनताम खनाका बा दफ्तर हामिया माना बागि सिया kana सोनारि एंकाय नर मंत्री सभा टंका बोलते नर ताई आइन सनाबै नर न आरो तो कोनो ओ जे एकाउंट किछु करिबले आबन ताई नर काहाम काय मान जेता नर ताबुक जखन क्षमता बीजेपी ताई सब फाइपरनो तमुं आंका ता फाइपनु फाइथां आंका तां सेमान आ समय के सरे मंत्री या कथा यागे एनसी सालम हाय नर करिबु संचालक फाइका अंकथादि सुप्रीम कोर्ट हा ए नन सब साका 6 मास बिसिङ पर से तंग फुनुदि फुंना माना बर ततंग 6 मास जा एकर करि सोंग सुबिदा टाइम रे दंग मा बनो संख्लायनाय ताताल न एक्सपीरियंस ता जुक का जुक 15 लाख कहा गया नरेंद्र मोदी साका 2 कोटी बसर नौकरी होगा बैंक ठंका 15 लाख आपका खाता में बैंक अकाउंट में जमा पड़ेगा बैंक ठंका हाँ बेसरकारीकरण खाइबे क्या इलेक्ट्रिसिटी वो खलाइका रेल ट्रैक खलाइका एयरपोर्ट खलाइका कॉन्ट्रैक्टर खलाइका निनी इलेक्ट्रिसिटी खलाइका दुनिया पाइसुका इवेंट एबा मुथखादन तिनायो नरक बैंक को जरा अकाउंट गनां रक रेगानि सामखाना पर कामियो खाइ नरक नाइने दिन नरक बाबु हिसाब सिया बासि कामियो जदिनो 500 टाका निचे का रिजर्व बैंक को खाइजो दं अर्डार 500 टाका निजे खाइ तानलांबायो गासानि का 2000 टाका नर आबो साइमिया तिप्रासर बुतो आजाबा कोबुइता थांसङै नायदे बैंक मैनेजर न थांगै 500 टाका निजे कामियो अकाउंट तो हाका आबो तो रां थांगौ अमाहायके 100 कोटी 150 कोटी बा 145 कोटी सेबो 100 कोटी बरं नि ताबु चराय अकरा जतो परिणाम अकाउंट थाजा तंब्ला
যদি ন মহাকায় খরকসানি 500 টাকা পুংয়াংকাय तानतलां हाकाय 100 টাকা तानतलां हाकाय बुसु कुटी फायका আর আং তামো খলাইকা नरेंद्र मोदी 10 বছর ফাইমাবো আগে যে ভারত স্বাধীন হইতে মনমোহন সিং 2014 ব ফাইমানে সেকাং যে মার্চ রা ব প্রধানমন্ত্রী তংপ্রো ভারত নি থানি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মাত্র বুসু 55 কোটি খানা দে 55 কোটি লক্ষ 55 লক্ষ কোটি नु 55 লক্ষ কোটি তেইছে সাইরো 55 লক্ষ কোটি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নি থানি ইন্ডিয়ান রিং তরমনি তাবো नरेंद्र मोदी 10 বছর খাইমা বুসুকা 200 লক্ষ কোটি তেইছ সাউদো 200 লক্ষ কোটি তেইছে সাবানো 200 লক্ষ কোটি তাবুক ভারতবর্ষ থানি প্রত্যেকটি ভারত চীন তাবুক প্রত্যেকটি মাথা পিছু 22 লক্ষ টাকা কাই ঋণ বুঝা নই মাত্র হতাবুক মানে অঙ্ক খাইনি খাঙ্কাই ক্যালকুলেটর খাই কত ফাসি পাইলিয়া অমো হাইতে জায়গা চাগলিয়া অঙ্ক খাইমালিয়া তাই কাছে কত মান দङ সিমালিয়া 3500 টাকাनि ক্যালকুলেটর সারি মালিয়া কম্পিউটার সিমসাম मानसु खाजन टाको बखरक एंका यांका सबका साथ सबका विकास कि प्रसन्नता विकास संका लामा थांगला कबाय किसिबां हा ब जगह इलेक्ट्रिक बिजली थां खुंटा पाय का तामबाय खुंटा पाय नरा बरो मैया तांगि लामा खलाय कमीशन जाना बागि खले प्रकल्प बना के कमीशन खाना के लिए कर रहा है डेवलपमेंट हो ना हो इसे कोई हम देखना कर जरने हम बीजेपी पार्टी को बढ़ना चाहिए आगे उसको सेसे इस्लाम है सोवियत रशिया खाना तुम सेसे मेसन र गणतन्त्र मुभमेन्ट खाइना त्रिपुरावा मुभमेन्ट मा खाइना बीजेपी सरकार फाके इको नारे बुटेके चुक्ति खाइ गाना न बुटेके म थारक बाय मुभमेन्ट मा खाया आगामी दिननर वानसुगे बीजेपी ना हमदा बुरि जारा बीजेपी खाब्रुम खाइदि रांसादि तंदि तक फुरुसि नङ बखानासो जागा खिक्लाइ दे आगे कैसे कांग्रेस और कैसे गान खाइ केबला सीपीएम के संगे थाको वोट देबना सीपीएम रे संगे थाको वोट देबना यांका तंगाय बुखार याखुम अंका आपतिके मानिना फाइल खाइरका आं ताबुक सानाय माके ताखुर बुखर चेतना गनां वोट रिसिदि नंनि त्रिपुरासाम बिसिङो साबो थाङै पार्लियामेन्ट अफ कक साइमानाय आं हरिजन देबन नर रइ पास खाइ जदिन पार्लियामेन्ट कक साइमिया फाइमानु खांकाय नरक डेड बॉडी बथारै वाइसाबन एयरपोर्ट आगरला वीर विक्रम नि महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट हेते बथाना बागै आं सै रिक्लांगानु सैरोनो ग्यारान्टी पार्लियामेन्ट कक साइमिया गाय एभ्री पार्लियामेन्ट सेजन तो 2 हेते 3 बार आं साना आनन पार्लियामेंट फांसी दे मौका नहीं दे जाएगा मतलब हमको फांसी लगाओ लेकिन हमारा त्रिपुरा से ऐसा खा लोगे कोटे इस्लाम ऐसा कहना पड़ेगा कहना पड़ा नंग साइट हमले सब हिंदी करता सो त्रिपुरा सा आम हिंदी मायने आना बेंगाइने तो इंग्लिश खाना संको why Tripura people become such condition I want to know from parliament after become part of India Indian government's fully responsibility liability accountability to do good or to do bad it is responsibility of the Indian government but today why Tripura become microscopic in their homeland why Tripura ruling by the Bangladeshi illegal city under that party article 511 there is no amended law and constitution how they rule the Tripura state now someone more English sana kana English Ebro kana musong hodion de borma ereng se ara Tripura sa thina ya angbo thungja buibo thungja buina bo thingja halan tako bokrok पश्चिम त्रिपुरा पर्वत जो त्रिपुरा समय तंग तीन सिमिनो थांगनी खाब्रमदी जो खलायकेन त्रिपुरा मांगनी एमपी सामब्रहदी आईएनपीटी नि हरक्सा हाईली एडुकेटेड इंजिनियर थानाय सिनी जत्तो ड्राफ्टिंग खाइतो उनसे अमय कम कॉपी ती सानाय त्रिपुरा में क्यों ऐसा हुआ हिंदी कह सकते इंग्लिश कह सकते ऐसा आदमी को हम कैंडिडेट बनाऊंगा आईपीएफ तिरक फेले जाओखा जुगत थांग डिबेट खेलेदी टीटी सिंह जी को डिबेट कराओ इसलिए हमारा कोई माना नहीं कह सकता है हिंदी आना से इंग्लिश आना से नहीं चलेगा त्रिपुरा का समस्या को जानकारी होना चाहिए हमारा त्रिपुरा का प्रॉब्लम को जानकारी होना चाहिए ऐसा आदमी के चुनाव होना चाहिए आपका चेहरा देख के आपका रुपया दौलत आपका इमेज देख के जरूर नहीं हमारा जो त्रिपुरा का समस्या को कह सकते हैं ऐसा आदमी के चुनाव में आप चुनाव करो नरक जे त्रिपुरा सरक सय सयमाना माहिर आबन सका मनियो आईएनपीटी हक बास आईएनपीटी या
2003 ang sau tina NPD kana an birudi bersatun tina NPD bija rang khol borong menang sau da jogdi sau NPD agin kesam di sau narok thokbas NPD samka bahai kai 2000 jor যখন 2002 যখন NPD narok sangsawoi committee khalalaika nong ek number tama 50% assembly seat কিন্তু narok 2003 Congress be 11 seat ma hangka narok apa bisa jon kaman thokbasan ka diprasan thoki ka kok kubujai reng ang sini borong menang bija rang khol sabna ba salta abo kong saika diprasan ta thoke jadi anile kogle srai srai kau sini kai 1951 sani জনসংখ্যা অনুসারে রিফিউজি বাদে সেন্সাস রেকর্ড তংমানি আব মতে বাই খাসিনি 52 টা 60 টা সিনি ক্লায়ো তামঙ্গই আব সিনি দাবি জিয়াসং আব খাসিনি অডিকা তিনি ত্রিপুরা ভারত বা হামান ইয়াগুলো অমহাই ওয়ানসা মাসাপন ত্রিপুরা হাপায়াংকাই সিনিনো মুখ্যমন্ত্রী সিনিনো পার্লামেন্টারি যত রাজ্যসভা লোকসভা লাইতিনি সংসদ জলমা জসত মাখু आङो सेkai sebai sugrubi nok saitong phase norok tumo ano cheleng jakana jaka bthana musongkai kokre ang ison thani apu jobari manai nang je tirprawa asayoi nono o tipra samai kok sana bagang nono asakai koklaika oijam knowledge rikha nono asakang sason khlaika nang tamni bagang ma kai nang phai peka kal sor ano borok tipra sor ano mutikala modega ano pasarka ngka apru kang yes apru tipra sor obisa brosna apru isor asion poriborte I am not simple man salsa nungai every human will see ang bekhalan taku bukrok di prasaran kewo sawo sing kamane kamayang so narok tabo ang je saitama kok bai ain bai simo ani kokya law boy bai saitongo tini oro boy tong tam boy ni bung illegal migration from Bangladesh Tripura ni borok siange chino NN Bura Rajyapal Lieutenant General Jammu Kashmir 2 times governor tongnai bosima boy sakpana pesenor porinai manu Tripura kaisaran borok sadin to borong ha sasan yang aram borok siangman bagai tabo Bangladesh illegal migrant se sasan kayu oro Arundodoy Saha former vice chancellor bo meeting of protest 2004 that the box proof even age Gayatri Bhattacharya Dr. Gayatri Bhattacharya Omen College professor retire botab kothang tho tonik samagan thangsunadi bobak malai jak boy bor mana himan bana seroro olang rutugoi mankha oro tam seka oro illegal otam setong refugee the porla khoroksa tam setong pori refugee rehabilitation and its impact on refugee rehabilitation and its impact in Tripura's economy অর্থাৎ oro Tripura o refugee phaiman bagai rang puisa ni belai khini impact mane tana tani khata ko buji kasari khajani taku bukhoro kok sawo sabaiya tabo ang so buddhijibi jara chin Tripura news media khayang so nono tin hoyto produji song BJP tharang kuti kuti agin nakha nangno tabo gari rimamung to rang rimamung tongo khapurumdi tok phurokai big busan saidi je chin Tripura samgai du ordai khaimanai borong tok sidisen pharita bole phunugoi risenai mo rashtantra ya mo ganatantra narongni but kaisa kaisa ni but ni belai be kotongo mora kograi khai english ke valueful bangla khai mulya bahut mulya o mulya no tabo sabaya nosto takhli sing 5 lakh no portongo purvoti prawa joden Tripura sor thansage sing kobui nang toka ebar INP tin thane sin joto representative Tripura sani bagai oro sakumani bo sai prakar na sing sakumana bo jara legal work citizenship ne probo por tanga ka bonodon rai sakumani জনসংখ্যা আলাদা সেপারেট ko tonai এরপরে হিন্দুস্তানিন বাকি বস আলাদা tonai বুট tonai বঙ্গ চাকরি বান্টা বরং মানায় ব্রাহ্মণী বাকি আলাদা tonai 100 ভাগ পাবো খাই কেন তামো সুনো yang se reservation khai chat jalo dai roi o চিড়িয়াখানা দাইছেন মাহাই সিংহর ন সারি মাহাই ke চাতন মাসি সংখ্যা 100 ভাগ হয় ব্রাহ্মণ 4% 4.5% Tripura ব্রাহ্মণ bo TCS DPS bo 4.5 medical asing manai apres nini sakatai korok Khatriya ba borong joto group tamane se amai kai devnatok bosing alaje social group haina khaitun abono social justice nai we are ready going to give social justice effectively and constitutionally under the constitution of India that is our mudda but main objective prime objective khajan taku bukrok singoro wansa kemai thangtun wansa kor Bangladesh pheke keman apir samani se saya I respect all human
All dialects peoples, I honor and respect them. They may live peacefully in Tripura, no problem. But according to the written Constitution of India, the Constitution of India enforced since from 26th day of January to 1950. But in Tripura, this is differential, differently, untimely, without period and season. The constitutional provision was misused. Abai khazan taku bukurok. Ang nayo, o jarawa norok jodino rengkhang kai sung duita parliament duita MP ni thamo INPT ni. Ang koyo INPT ni susikito borno sung khainai sung ara thangai a kase ko boi sining ko ma khlaya sung no redi ni sap tikri. Thangai upojukto jabari mane apna sung candidate sanamai nini sala kahamburi kahambuya nini akase ko boi bola background kaham abota sadi kini Donald Trump bihing mak thamgi tong si borok Amerika Rastrapati bolup sani bono ke basala tong ba kini hema malin dormendro sanin bu fador mendro no kaja mane hema malin sali trahimbia bu tari dingke basama tong khaba kerei sini borok khai ayang phana jakai phana sala kemsana abono gyan buddhi gyanang borok parliament thakmane amai saus ganang borok thik brahmanai borno sinumoi sona phladi top hamara Tripura saka সময় চাকো সারা ভারতবর্ষ লাগছে কোনো এমপি সাবাং করে রাজপরিবার বানি থাঙ্কা ওয়াই নয় তেলে বিসন মানে তাংখো আ জায়গা না জায়গা লুদু চিবুক থরমা হাই 97 সবাই মানে লকাই 60 সকাই রই লুদু চিবুক থরমা মানে 97 নি 60 সকাই রো ও ইয়াকলে কেল না 7 নি ওয়াই সাবানো 99 সকাই মা কাই মালাই আসং ব জায়গা কা হাঙ্গা কাই 97 নি 60 সকাই মান 3 সকাই মাও সংখাই নাयो ওয়াই সাবানো তাবুক 3 ওয়াই 99 সকাই নে জাত অবা হাই দফানি সামুঙ্গো আগলাই তঙ্গো ফাইবে সিডি তাখোগ্র তাইতানা সিংসিডি তামুঙ্গো ইয়াকুয়া খাজাগৈ তংসনাই মথা হনিনি নারা সিল বুজাক তংবা গণতন্ত্র কেবনো কেউ খাইনার মুয়া লিডার শেষ গৈ জনগণ সে গণতন্ত্র শেষ